प्रथम स्कंद दशम अध्याय ऋषय उचुः सनक आदि मुनि जेते पुछन्ति सुतंक ग्रते वसुत कह कृष्णवाणी संसारुतरे जा शुणी ए पंडु राजार अंत काले दुष्टे जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रय करी से आतताई जने मारी पांच भ्राता एक मेले प्रजा को पाଳି राज्य कले तेबे कि कले पंडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते हेमंत मुनि वाक्य शुणी सुत कहन्ति साधु बाणी तो वचन ए शुण सकल मुनिवर कृष्णर कथा सुधा सार पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश कुनर हरि क्रोध अनले भस्म कले दावाग्नि जेने वनस्तरे बसाई निज राज्य देले श्रीहस्ते अभिषेक कले आनंद मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला भीष्मक तमु धर्मवाणी जेबा कहिले चक्रपाणी तेबा के शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बड़ी सृष्टि रे जेते राजा गणे जेबा युधिष्ठिर चरणे समुद्र अंत जाए मई धर्म नंदन आज्ञा मई राजा वचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जलम कामधेनुर प्राय रही प्रजा कल्पित शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्य रही बहुत क्षीर दियंती गाई ए नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिले निश्चले पर्वत निज स्थाने स्थिरे आवृत लता वन घरे सर्व औषध फल जेते फलंती प्रजार निमंते प्रजाଙ୍କ देहे नाही क्लेश न लागे तापत्रय लेश धर्मनंदन राज्ये जेते प्रजाए बंचंती निश्चिंते भग्निक प्रिय कार्य हरि बंधुक शोक शांति करी हस्तिनापुरे ऋषिकेश भावे रहिले केते मास जन जनकु करी कोल श्रुद प्रेम वाक्य बोल ए युधिष्ठिरादि बंधुगणे मेलाणी मागी तत्क्षणे द्वारका गमन मानसे रथे बसिले ऋषिकेशे हे कृष्ण विच्छेद मने भाली क्रंदन कले बंधु मिली कृष्णा सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते गांधारी द्रुत राष्ट्र तुले कृष्णर चरणे मिलिले रम्य सहित भीम गला उतरा नारी संगे थिला ए हरि की न मिले अंतरे प्रवेश हेले अंतपुरे ए कृष्ण विच्छेद मन छने गले जे जाहार भुवने नर भाव चिते बड़ी सुसंग के पारिब छाड़ी जाहार जस गुण कर्णे निरते बाबुतांती मने न देखी जार पद्म मुख काहू लभिबे मने सुख ते करंती दर्शन स्नेहरे करिया लिंगन नको कहंती वचन पाशोरी शयन भोजन चक्षु बुझिले भाव भरे रोम पुलक अभ्यंतरे लोचनु बहे अश्रुवारी विच्छेदे तनु लता घारी चाहती अटालिया रोई द्वारिका गले भाव ग्राही आम्भर सुखलेश नाही कहंती एकुआरे चाही मृदंग संगतरे वीणा घंटा दुंदुबी निर्घोषणा से कुरु राज्य जेते नारी कृष्ण विजोगे तनु साघारी थिले जे अटालिया रोई पुष्प तोलंती कृष्ण चाही नर पाट छत्र श्वेत रत्न कांचने सुगठित आनंदे घेनी मन तोषे अर्जुन गोविंदर पाशे बाम दक्षिण पाशे टेकी हरसे उद्धव सात्यकी ए चामर बेनी हस्ते विंची किए कर्पूर धूଳି सिंची तेबे कुसुम बरसंती मार्गे शोभित यदुपति ए ब्राह्मण मिली कृष्ण आगे सुसुरे सामगान रागे आशीर्वचने वेदवाणी विजया देखी चक्रपाणी निर्गुण गुण जार देई ब्रह्म स्वरूपाक्षर होई ए विद्या संपद अन्य अन्ये आशीष देले तो समने कौरव पुर नारीकर सकल संपद सुंदर जे हरि पुरुष पुराण आत्मा को आपणे निर्माण हरि सकल देह बसे अशेष देह एक शेषे गुण अग्रते ए जगत माया रे करे आत जात आत्मा रे आत्मा रूपे बहे सकल शक्ति घेनी देहे दिवस अंते प्राणी देहे निद्रा जे सने सर्वमये पुणी उठंती रात्रि अंते विषय ध्यान अविरते ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ଜଇ ଶୟଳେ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ହେମନ୍ତେ ସରଜି ଜଗତ ସର୍ବକ ରହିଆତ ଜାତ ଯାହାର ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କରି ସଜତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳ୍ମଷ ନାଶଇ ଏ ଯାହାର ନାମେ ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ
ଏକ ଆରେକ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ସେ ଏକ ଅଂଶେ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି କରିଣ ସତ୍ୟ ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶରେ ସଂହରେ ଏ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେନେ ନୀର କ୍ଷତ୍ରିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୟଳେ ହରି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନା ସହି ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରୀ ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରଂସେ ଅବତାର ଯାଦବ କୂଳରେ ତର ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ସ୍ୱଭାବେ ସେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ଧର୍ମ ପୁରୀ ବିସ୍ତାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କରି ତହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ହର୍ଷିତ ବଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି ସାତ୍ୱିକ ମତେ ବିପ୍ରଜନ ଯାର ଚରଣେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ଥାନେ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜ ହସ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଇ ନିତ୍ୟେ ତାର ଧରୁ ସୁଧା ରସ ଗୋପୀଏ ପାନେ ସରସ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପାଳେ ଭଜନ୍ତି ହୃଦରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ନୃପ ମେଳେ ନ ବିଷये ଯେତେ ବାଦୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରମେ ନାଶ କରି ଦ୍ୱାରକା ପୁରୁ କନ୍ୟା ହରି ଅଶେଷ ବନ୍ଧୁ ଯାର ସଙ୍ଗେ ଖଟନ୍ତି ନିଜ ଭାବ ରଙ୍ଗେ ଯାର କଟାକ୍ଷେ ବଶ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ନିରତେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମେ ସେବନ୍ତି ତାପୟରେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଧୂ ଜନେ ହେମନ୍ତ ଭାବୁ ଭାବୁ ମନେ ରଥେ ବସିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି କୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶ ଜିଣି ପାଞ୍ଚାଳ ସୁର ସେନ ପଥ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଯମୁନା ସାରସ୍ୱତ ମରୁଧନୁରେ ଉପଗତ କହିଁ ଉତାରୁ ସଉ ବୀର ଆଭିର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାର ଖ୍ୟାତ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଯହିଁ ବିଜୟ ବଂଶୀଧର ଏ ଦେଶେ ଯେତେ ପ୍ରଜାଜନ ସଭାରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଅନେକ ଉପହାର ହସ୍ତେ ଘେନି ମିଳିଲେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ହେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ପାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 प्रथम स्कंदे श्रीकृष्ण द्वारकागमनं नाम 10 अध्याय। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।